मैदान महशर होगा। कल कयामत के दिन मैदान महशर में जब सारे के सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, जब सारे के सारे लोग पसीने पसीने में डूब रहे होंगे, कोई कमर तक पसीने में डूबा होगा, कोई ईरान तक पसीने में डूबा होगा, कोई घुटने तक, कोई छाती तक, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि उसी में डुबकी लगा रहे होंगे। ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों को आवाज लगाएगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों को आवाज लगाएगा, आए मेरे बंदे कहाँ है जिसने अल्लाह की रजामंदी के लिए, जिसने अल्लाह को खुश करने के लिए, जिसने दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत की, एक दूसरे से भाईचारा कायम किया। अल्लाह तबारक व तआला में कायनात की आमद नहीं हुई थी, मक्के के अंदर हालात कितना खराब थे मेरे भाइयों। लोग एक एक मैटर को लेकर के 10-10 साल तक लड़ाइयां किया करते थे और उसके पीछे 15-15 हजार बेकसूर लोग मारे जाते थे। अगर किसी की बकरी किसी के खेत में चली जाती और थोड़ी सी खेती को खा लेती तो उस मैटर को लेकर के 10-10 साल तक लड़ाइयां चलती थी और उसके पीछे 15-15 हजार बेकसूर लोग मारे जाते थे। अगर किसी का ऊंट किसी के खेत में चला जाता तो उस ऊंट का थन काट दिया जाता और उस मैटर को लेकर के 10-10 साल तक लड़ाइयां चलती थी और उसके पीछे 20-20 हजार बेकसूर लोग मारे जाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मक्का के अंदर अंतिम ऋषि बना करके भेजा, लास्ट मैसेंजर बना करके भेजा, आखिरी रसूल बना करके भेजा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में अंतिम ऋषि बन करके आए तो आपने दुनिया वालों को इंसानियत का दर्स दिया, दुनिया वालों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, और जिसका नक्शा अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात के अंदर खींचा है। तो फरिश्ते ने सवाल किया, आए फला इब्ने फला तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वो आदमी कहता है कि उस गांव में, उस बस्ती में मेरा एक भाई रहता है, मैं उससे मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरा एक भाई रहता है। तो फरिश्ते ने सवाल किया, हल्लका अलैहि मिन निअमतिन तरुब्बुहा, ऐ मेरे भाई, ऐ फला इब्ने फला, ये बताओ क्या वो तुम्हारा एहसान मंद भाई है, क्या उसने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान किया है, क्या उसने तुम्हारे ऊपर कोई करम किया है जिसके बुनियाद पर तुम उससे मिलने के लिए जा रहे हो, जिसकी वजह से तुम उससे मुलाकात करने के लिए जा रहे हो। वो इंसान कहता है, नहीं नहीं, उसने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, उसने मेरे ऊपर कोई करम नहीं किया है, बल्कि मैंने तो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, मैंने तो अल्लाह को खुश करने के लिए उससे भाईचारा कायम किया है, उससे मैंने मोहब्बत कायम की है, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो वो फरिश्ता कहता है, फ़इन्नी रसूलुल्लाहि इलैका बिअन्नल्लाह क़द अहब्बका कमा अहबब्तहु फ़ी, मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ पर इसलिए मुकर्रर किया है, अल्लाह ताला ने ये बशारत सुनाने के लिए, ये खुशखबरी सुनाने के लिए मुझे यहाँ पर खड़ा किया है। जिस तरीके से तुमने अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए तुमने उस गांव में अपने भाई से मोहब्बत कायम की है, तो अल्लाह भी तुमसे राजी हो गया, अल्लाह भी तुमसे खुश हो गया, अल्लाह ने भी तुझसे मोहब्बत कायम कर ली। ये बशारत, ये खुशखबरी सुनाने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे इस जगह पर मुकर्रर किया है, मुझे इस जगह पर खड़ा किया है। मेरे भाइयों, और कल कयामत के दिन होगा, मैदान महशर होगा। कल कयामत के दिन मैदान महशर में जब सारे के सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, जब सारे के सारे लोग पसीने पसीने में डूब रहे होंगे, कोई कमर तक पसीने में डूबा होगा, कोई ईरान तक पसीने में डूबा होगा, कोई घुटने तक, कोई छाती तक, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि उसी में डुबकी लगा रहे होंगे। ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों को आवाज लगाएगा जिसको इमाम मुस्लिम नकल करते हैं, इन्नल्लाह यक़ूलु यौमल क़ियामति ऐनल मुतहब्बूना बिजलालिल यौम उदिल्लुहुम फी दिल्लि यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्ली। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों को आवाज लगाएगा, आए मेरे बंदे कहाँ है जिसने अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, जिसने अल्लाह को खुश करने के लिए, जिसने दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत की, एक दूसरे से भाईचारा कायम किया। अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों को अपने अर्श के नीचे में जगह देगा जहां सूरज की गर्मी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, जहां सूरज की गर्मी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मेरे भाइयों,
تو جنت میں جانے کے لیے جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے، جو سب سے پہلا راستہ ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بھائی چارہ قائم کرنا، ایک دوسرے سے محبت کیے بغیر کوئی بھی مسلمان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے محبت نہ کر لے۔ آج ہمارے سماج کے اندر نفرت کا ماحول ہے، آج باپ بیٹے میں اختلاف ہے، آج بھائی بھائی میں بات چیت بند ہے، آج چچا بھتیجے میں اختلاف ہے، آج قبیلے قبیلے میں 36 کا آنکڑا چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بن کر کے آئے، انتم رشی بن کر کے آئے۔ سیرت کی مایا ناز کتاب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری کی کتاب پڑھیے۔ مکے کے اندر جب امام کائنات کی آمد نہیں ہوئی تھی، مکے کے اندر حالات کتنا خراب تھے میرے بھائیوں، لوگ ایک ایک میٹر کو لے کر کے 10 سال تک لڑائیاں کیا کرتے تھے اور اس کے پیچھے 15 ہزار بے قصور لوگ مارے جاتے تھے۔ اگر کسی کی بکری کسی کے کھیت میں چلی جاتی اور تھوڑی سی کھیتی کو کھا لیتی تو اس میٹر کو لے کر کے 10 سال تک لڑائیاں چلتی تھی اور اس کے پیچھے 15 ہزار بے قصور لوگ مارے جاتے تھے۔ اگر کسی کا اونٹ کسی کے کھیت میں چلا جاتا تو اس اونٹ کا تھن کاٹ دیا جاتا اور اس میٹر کو لے کر کے 10 سال تک لڑائیاں چلتی تھی اور اس کے پیچھے 20 ہزار بے قصور لوگ مارے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب محمد الرسول اللہ کو مکہ کے اندر انتم رشی بنا کر کے بھیجا، لاسٹ میسنجر بنا کر کے بھیجا، آخری رسول بنا کر کے بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں انتم رشی بن کر کے آئے تو آپ نے دنیا والوں کو انسانیت کا درس دیا، دنیا والوں کو انسانیت کا پاٹھ پڑھایا، اور جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر کھینچا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگوں، تم آپس میں کیوں فتنہ فساد پھیلا رہے ہو؟ تم سب ایک ہی باپ آدم کی اور ایک ہی ماں حوا کی اولاد ہو، تمہارا باپ آدم، تمہاری ماں حوا، تم سب آدم حوا کی سنتان ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، ہم نے تمہیں شعبوں میں، ہم نے تمہیں قبیلوں میں، برادریوں میں، برانچز میں بانٹ دیا ہے۔ کوئی انصاری ہے، کوئی خان ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی مغل ہے، کوئی پٹھان ہے۔ ہم نے یہ برادریاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ شناخت ہو سکے کہ تم میں سے کون سا گاؤں کا رہنے والا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، لتعارفوا، تاکہ پہچان ہو سکے۔ یہ برادریاں اس لیے نہیں بنائی ہے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر فوقیت حاصل کرو، ایک دوسرے کے اوپر بڑائی بیان کرو۔ مکہ کے سارے لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، جس کا نقشہ میرے بھائیو بھاگوت پران میں جس کے بارے میں کہا گیا، اتھکلوگت پرائے جنیسو گھر گھر گڑی دھرمتراڑائے ستوین بھگوان اترشتی۔ جب ساری عوام، ساری جنتا، جب سارے کے سارے لوگ جانوروں کے مانند ہو جائیں گے، جب لوگوں کے اندر سے انسانیت باقی نہیں رہے گی، جب سارے کے سارے لوگ بگڑ جائیں گے، معاشرہ پورا خراب ہو جائے گا، تو اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے، معاشرے کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بھگوان کلکی کا اوترن ہوگا، یعنی ایشور اس دور میں کسی رسول کو بھیجے گا، کسی رشی منی کو بھیجے گا، کسی نبی کو بھیجے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتم مہارشی کو مکہ میں اس وقت رسول بنا کر کے بھیجا جب پورا مکہ جانور بن چکا تھا، جب لوگ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے برسوں لڑائیاں کیا کرتے تھے اور گلے کاٹنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ اور مکہ کے اندر ہمیں بتاؤ کون سی ایسی برائی نہیں تھی جو مکہ کے اندر موجود نہیں تھی؟ میرے بھائیوں، ساری برائیاں موجود تھی اور قبیلے کے دشمن بنے ہوئے تھے، محبت نام کی چیز نہیں تھی، کوئی کسی کو نہیں، تھوڑی سی میٹر میں میرے بھائیوں قتل کرنے پر آمادہ ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی انتم مہارشی بن کر کے مکہ میں آئے اور آپ نے جہالتوں کو دور کیا اور آپ نے انسانیت کا پاٹھ پڑھایا اور کہا کہ تم سب آدم حوا کی اولاد ہو، تمہارا باپ آدم، تمہاری ماں حوا، تم سب ایک ہی باپ آدم اور ایک ہی ماں حوا کی اولاد ہو، آپس میں اختلاف مت کیا کرو۔ اور تم میں سے سب سے بڑا کون ہے؟ تم میں سے سب سے بڑا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر پرہیزگاری ہے، وہی اللہ کی نظر میں سب سے اونچا مقام پائے گا۔
کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم خان ہیں، کوئی انصاری ہیں، ہمارے گاؤں دیہاتوں میں چلتا ہے ہم بخریہ خاندان کے ہیں، وہ کھجریہ گوشتی کے ہیں، وہ یہ کنگلا گوشتی کے ہیں۔ اسلام میں خاندان کی کوئی بڑائی اور کوئی فوقیت نہیں میرے بھائیوں، سب سے بڑا وہی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں آگے ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ آپ جو اعلان نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے متقی ہیں، ہم سب سے بڑے پرہیزگار ہیں۔ تو پہلا اسٹیپ ہے جنت میں جانے کے لیے آپس میں جب تک آپ رحم دلی، آپس میں ایک دوسرے سے جب تک آپ بھائی چارہ پیدا نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کی آخرت کامیاب نہیں ہوگی میرے بھائی۔ یہ پہلا حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر پہلا حق ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کی جائے۔ نمبر 2، دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر دوسرا حق کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کی جائے، آپس میں ایک دوسرے سے جلن نہ کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر میرے بھائیوں حسد کی بیماری اس قدر پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ اس بیماری میں سارے لوگ گرفتار ہیں۔ 100 میں اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہے، 95% لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے چلے اور اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ علماء حسد کی تعریف لکھتے ہیں کہ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے اپنے دل میں یہ تمنا پیدا کرنا کہ کاش اللہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں چھن جائے، وہ نعمتیں برباد ہو جائے، اس کے پاس جو علم ہے وہ علم ختم ہو جائے، اس کے علم پر بٹا لگ جائے، اس کی شہرت پہ بٹا لگ جائے اور وہ علم اور وہ شہرت مجھے حاصل ہو جائے۔ دیٹ از کالڈ، اس کو حسد کہا جاتا ہے، جو اسلام میں حرام ہے میرے بھائیوں، حرام ہے۔ ہاں، دو چیزوں میں میرے بھائیوں حسد جائز ہے، دو چیزوں میں آپ رزق کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله المال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار۔ دو چیزوں میں حسد جائز ہے، اور وہ کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کسی کو علم دیا، کسی کو قرآن کا عالم بنایا، قرآن کا حافظ بنایا، تو آپ یہ دل میں تمنا کر سکتے ہیں اللہ میرے بیٹے کو بھی عالم بنا دے، میرے بیٹے کو بھی قرآن کا حافظ بنا دے۔ جس طریقے سے وہ رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرتا ہے، لمبا لمبا قیام کرتا ہے، میرا بیٹا بھی حافظ بنے گا تو میرا بیٹا بھی قرآن کی تلاوت کرے گا۔ اور دوسرا تمنا آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو جو مال دیا ہے مجھے بھی مال دے دے، تاکہ وہ مسجد میں خرچ کر رہا ہے، مدرسے میں تعاون دے رہا ہے، اگر تو مجھے مال عطا کرے گا تو میں بھی مدرسے میں تعاون دوں گا، میں بھی مسجد کی تعمیر میں سہایتا کروں گا، میں بھی تعاون کروں گا میرے بھائی۔ تو اس کے لیے آپ تمنا اور آرزو اللہ سے کر سکتے ہیں۔ آپ اس معاملے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی مدرسے میں 1000 چندہ دے رہا ہے تو آپ ثواب کے لیے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے اور آپ 1500 اور 2000 دینے کی کوشش کیجئے۔ اس معاملے میں آپ کمپٹیشن کیجئے میرے بھائیوں، جس کے لیے یہ پروگرام جس مقصد سے رچایا گیا ہے میرے بھائیوں، ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے، تو آپ چندہ دینے میں، تعاون کرنے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیجئے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ خرچ کر رہا ہے تو ہم اس سے زیادہ خرچ کریں گے۔ یہ تمنا اگر آپ کریں گے میرے بھائیوں تو یہ تمنا جائز ہے، یہ تمنا جائز ہے، اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی ہے۔ میرے بھائیوں میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو ہم نے یہ 2 حقوق بیان کیے ہیں، ہم نے اور بہت سارے حقوق تھے لیکن اب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، کیونکہ ہمارے اور میرے بھائیوں تو دیکھیے، تو حسد بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجسوا كونوا عباد اللہ اخوانا۔ اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، اور نہ ہی تم ایک دوسرے سے بغض رکھا کرو، نہ ہی تم چوری چھپ کے کسی کی گفتگو کو سنا کرو، اور نہ ہی جاسوسی کیا کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ میرے بھائیوں، آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے کیوں جلن پیدا کر رہے ہیں؟ اگر اللہ اس کو دے سکتا ہے تو اللہ تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہم 5
पांचों टाइम की फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने के बाद इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको एक दुआ सिखलाई है। मेरे भाइयों, सलाम फेरने के बाद ये दुआ हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ला मानि लिमा तईत वला मूति लिमा मनाता वला यनफउदल जद्द मिनकल जद। ऐ अल्लाह, तू जिसको देने पर आ जाए कायनात की कोई ताकत उसको छीन नहीं सकती है, और अल्लाह जब तू छीनने पर उतर जाए तो कोई कायनात की कोई ताकत उसे दे नहीं सकती है। मेरे भाइयों, ये ईमान और अकीदा हर मुसलमान के अंदर होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं मेरे बारे में वो ऐसा कर रहा है, सोच रहा है, अरे ठीक है सोचने दीजिए, आप अल्लाह पर तवक्कुल रखिए, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, जो हसद और जलन अपने अंदर दिल में रखता है उसकी खुद ने क्या बर्बाद होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, बस इसका इलाज यही है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाह ताला से पनाह तलब करो कि अल्लाह हासिदों के हसद से दूर रखे। और मेरे भाइयों, जरा गौर करो कि एक ऐसी बीमारी है कि जिस तरीके से ये कोई इंसान अगर इस बीमारी में मुब्तला होकर के लगातार एक दूसरे की नेमत को देकर के जलता रहता है, हसद करता है, तो धीरे धीरे उसकी नेकियां बर्बाद होती जाती है और ये गुनाह कबीरा में बदल जाता है। तो लिहाजा इस गुनाह से इंसान को बचना चाहिए। आज इंसान देख लीजिए, आज डॉक्टर से हसद कर रहा है, आज एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर की टांग खींच रहा है, आज हर मैदान में, हर शोबे में मेरे भाइयों लिल्लाहियत नहीं है। कोई अगर किसी मैदान में आगे बढ़ रहा है तो उसी के मुकाबिल दूसरा आदमी उसकी टांग खींचने में लगा रहता है, उसको गिराने में लगा रहता है, हत्ता कि हम भी इससे महफूज नहीं है। सारे लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से महफूज फरमाए। मेरे भाइयों, तो ये दो हुकूक हुए। और एक हदीस में पढ़ता हूँ लास्ट, ये इसमें एक साथ 5 हुकूक बयान किए गए, एक साथ 5 हुकूक। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। अल्लाह के नबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज़ व इत्तिबाउल जनाइज़ व इजाबतुद दावा व तशमीतुल आतिश। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर 5 हुकूक हैं, 5 हुकूक है। पहला क्या है? रद्दुस सलाम, जब कोई तुम्हें सलाम करे तो उसका जवाब दिया जाए, सलाम का जवाब दिया जाए। आप दुनिया के तमाम मज़ाहिब के ऊपर नज़र डालिए मेरे भाइयों, जब वो आपस में इस्लाम के अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोग आपस में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो उनके यहाँ बातचीत करने से पहले कुछ न कुछ जुमले होते हैं। कोई गुड इवनिंग कहता है, कोई गुड मॉर्निंग कहता है, कोई गुड आफ्टरनून कहता है, कोई जोहार कहता है, कोई प्रणाम कहता है, कोई नमस्ते कहता है, कुछ ना कुछ अल्फाज और जुमले होते हैं। लेकिन इस्लाम ने हमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट और नमस्ते जोहार नहीं सिखलाया है। इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है। अल्लाह के नबी ने बताया कि जब तुम आपस में एक दूसरे से मिलो तो सलाम करके मिलो, सलाम करते हुए मिलो। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाह। यहाँ तक कि जब तुम अपने घर के अंदर दाखिल हो तो सलाम करते हुए दाखिल हो, अपने घर के अंदर दाखिल हो तो सलाम। आज अपने घर में कोई दाखिल हो रहा है तो कोई हेडफोन लगा के घर में जा रहा है, कोई सीटी मारते हुए घर में जा रहा है, कोई गाना गाते हुए घर में जा रहा है, कोई शोर करते हो कहाँ घर में हो, इस तरीके से हल्ला करते हुए घर में जा रहा है। मेरे भाइयों, सलाम करते हुए घर में दाखिल होने की तालीम अल्लाह के नबी ने दी है। और इसका फ़ायदा क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बुढ़ापे की उम्र में पहुँच गए, उनका एक सागिर था जिनका नाम था हज़रत तुफ़ैल। वो बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जब बुढ़ापे की उम्र में पहुँच गए तो वो रोज़ाना मार्केट में जाया करते थे, बाज़ार में जाया करते थे। और हज़रत तुफ़ैल फरमाते हैं कि बाज़ार में अब्दुल्लाह बिन उमर कोई सामान ख़रीदते नहीं थे, थोड़ी देर बाज़ार में रहते, इधर उधर घूमते और घूमने के बाद फिर वापस आ जाया करते थे। और ऐसा मैंने कई बार देखा, ऐसा मैंने कई बार पाया। मैंने कहा, ऐ सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, क्या माजरा है, क्या मामला है? आप रोज़ाना बाज़ार जाते हैं, आपको
कोई सामान खरीदते नहीं हैं, आप कोई सामान बेचते नहीं हैं, आप मार्केट रोजाना जाते हैं और घूम करके वापस आ जाते हैं। क्या मामला है, क्या माजरा है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, ऐ तुफैल, तुमने देखा होगा जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मदीना की गलियों में सन्नाटा है। मैं सोचता हूँ कि ये सारे के सारे लोग मार्केट में गए होंगे, ये सारे के सारे लोग बाजार में गए होंगे। मैं सीधे बाजार जाता हूँ। ऐ तुफैल, तुमने देखा होगा कि बाजार में मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो मैं सलाम करते हुए मिलता हूँ। जब मैं किसी बड़े से मिलता हूँ तो सलाम करते हुए मिलता हूँ। जब मैं किसी छोटे से मिलता हूँ तो सलाम करते हुए मिलता हूँ। जब मैं किसी दुकानदार से मिलता हूँ तो सलाम करते हुए मिलता हूँ। कहा ऐसा मैंने देखा है। कहा ऐ तुफैल, बस यही मामला है। मैं चाहता हूँ कि मैं बाजार में जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सलाम करके अपने नामा या माल के अंदर नेकियां इकट्ठा कर लूं। मेरे भाइयों, हम तो सलाम सिर्फ उसको करते हैं जिससे हमें मतलब होता है, जिससे हमें काम होता है, जिससे हमें कुछ लेना है, कुछ ठगना है, कुछ हासिल करना है, हम उसी को सलाम करते हैं। और अगर हमसे नीचे का आदमी कोई सलाम कर दे तो हम सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं करते हैं। हम अपने मैयार के लोगों को सलाम करते हैं। मेरे भाई, इस्लाम बराबरी का नाम है। इस्लाम समानता का दर्स देता है। किसी को हकीर समझने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाइयों, पहला हक है, अगर कोई सलाम कर रहा है तो सलाम का जवाब दिया जाए। ये पहला हक है, पहला हक है कि सलाम का जवाब दिया जाए। रद्दुस्सलाम व इयादतुल मरीज। और दूसरा हक क्या है? मरीज की इयादत करना। आपके गांव में, समाज में, आपके पड़ोस में जब कोई बीमार हो जाए तो उसको देखने के लिए जाना, उसकी मिजाज पुरसी करने के लिए जाना, उसको देखने के लिए जाना है। ये नहीं कहा कि बीमार होने वाला तुम्हारे रिश्तेदार हो, तुम्हारे खाला है, तुम्हारे मामू है, तभी तुम देखने के लिए नहीं। आम लफ्ज कहा हदीस में कि जब बीमार हो जाए तो कोई मोहल्ले में तो उसको देखने के लिए जाओ, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, तुम उसको देखने के लिए चले जाओ। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम, अल्लाह के नबी की जिंदगी के ऊपर आप नजर डालिए। अल्लाह के नबी यहूदियों की इयादत करने के लिए चले जाया करते थे। वो बुढ़िया जो रोजाना आपके ऊपर गंदगी, कूड़ा करकट डाला करती थी, एक मरतबा जब कूड़ा करकट नहीं फेंकी तो अल्लाह के नबी ने पता लगाया कि वो क्या हुआ, तो पता चला कि बीमार है। अल्लाह के नबी उसकी इयादत करने के लिए पहुंच गए हकीम को लेकर के। तो आप मरीज की इयादत करने के लिए जाइए। आपके रिश्तेदार में या गैर रिश्तेदार में कोई भी बीमार हो, उसकी इयादत करने के लिए आप जाइए और वहाँ पे जाकर के दुआ पढ़िए। हम बहुत सारे लोग देखते हैं, कोई बीमार है, वहाँ पर जाकर के हम बैठ गए और वहाँ बैठने के बाद जमा है और आपस में बातें करते हैं कि रे ये बीमारी हो गई है, यही बीमारी तो हमारे रिश्तेदार में एक आदमी को हुई थी। तो अभी बीमार वाला आदमी सोचता है कि आप कोई इलाज बताएगा, कोई इलाज बताएगा तो हाँ, तो फिर कहते हैं क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बोले एक हफ्ता के बाद वो मर गया है। फिर तो बताइए, वो आदमी पहले से नर्वस है, पहले से बीमार है, अब ये सब सुन करके और जल्दी मर जाएगा। लिहाजा हम और आपको दुआ पढ़ना चाहिए जो अल्लाह के नबी ने बताया है, ला बासा तहुरुन इंशाअल्लाह। ये दुआ पढ़िए, क्या कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारी बीमारी के जरिए तुम्हारे गुनाहों को झाड़ देगा, तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। तो मरीज की इयादत करने के लिए जाओ। वत्तिबाउल जनाइज, और जब किसी का इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा में शामिल हो जाना, ये तीसरा हक है। और चौथा हक है क्या? वह इजाबतुद्दावा, वह इजाबतुद्दावा। और जब तुम्हें कोई दावत दे तो दावत को कबूल करना, दावत को कबूल करना। वह तशमीतुल आतिस, और जब तुम्हें छींक आए और सामने वाला, छींकने वाला जब अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो सामने वाले के ऊपर हक है कि उसके छींक का जवाब दे और यरहमुकल्लाह कहे। मेरे भाइयों, तो एक साथ इस हदीस में 5 हुकूक बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिला हम तमाम मुसलमानों को, जो मुसलमानों के बाहमी हुकूक हैं, वो हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में जिंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ जिंदा रख, और जब हमारी खात्मा हो तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।